salai thangka ta kuwa kra binamani tirpani phobjak mani o yang pukhiri ungkulugono pheba Koru Press Club haino first September ni simi second September ni simi bini mangkati khurmani yakolo hapang sai tokmani yakolo borom grang mantri Sukla Soran sai tokmani yakolo tini sik jora tini mankha bini mangkthoi jengno kaisa borongno salai ke ungko khake bahike neba ang to 2 din time rijak bli 2 din time mani bisingo jodi ang o jere doking ni map remani bini ban ni map remani ara pore hai o jaga bote kaisa bupra tong hni map remani obotang mangang diable ang tabuk doking sat ni tui gana wa mangkha oboto kaham kongno oboto hapung bai mutamuti salai tong bli hapung kuwa gai thang borok tini sengkok salai belai no kothoma kotor ni bagi kok salai seng te metai okrana ti tam khaikha mo salai seng amna ti no tini belai kothoma interested nai tini puilang kha ba goriya bo mebri woi bo ni brimani kuthui anda boni meb anda romano te boni hayungni tako bukurono jotono khulumjago jodi ang samabai norok bkhata tui baidi ang tini nongno thangna hani go sijak tongkho sombar pointo tarik rijak tongkho norok obono na singya chini ang tini roibar ba sombar tarik rimani bisingono bo mani pekha manmani bagai nongno papila ke hambai rijago jodi ang kok samabai ba tini ok kuthai tongmani kisa misa feri mano asuksi kento bisi feria ang je samani je jaga sahor mani bisi feriasi haba hapung kotorma kuak phaimani mutamuti uri salai thangka obang jotono saitong o jaga tongnia bo kisala uri thangka nei bonang sau saponi puno o jaga doking tike kaisa tui chomini grijak tongo ar pore pogla tike kaisa tui chomini tongo bini puskini bini hapung kuak mani o target kaisa rijak tongo ang o map ni bisingo ang o kuthino tongo nei ang ar puro samani jodi ang 1 kilometer ni bisingo thangai o jaga sima phunuk di oro news rogo ang siti khajiu anong map khaidi hincha sa nin kok wan no sap map khaina nung bele scheme khaisa ka nung ang pila babu koria ketal man sayada nin mang kathai 1 kilometer or thangan sayada mungsa siya mungsa nugia khayo ro siring ke tongre boino scam khaina ni boino rangsana ni no salai ke ungko khake bahike neba ang to 2 din time rijak bli 2 din time remani bisingo jodi ang o jere doking ni map remani bini ban ni map remani ara pore hai o jaga bote kaisa bupra tong hni map remani obotang mangang diable ang tabuk doking sat ni tui gana wa mangkha oboto kaham kongno oboto hapung bai mutamuti salai tong bli hapung kuwa gai thang borok songo o hapung kasarose au o hapung kasaro mangala mani tabang bakia o jaganu mangkha tobo online nungje samane online mangkha na bro tobo ane 1 kilometer ni andaron mangkha online ta online mangkha ang tobo hasalmano reliable kete kese singno musungman ke jodi no borok rang borok horia nung phaini thangai nanyen bagai ege borok bo phaina phaya ke ok kuthei no jeskaban kari phunuk phaidi ke nini rang baidi nung thangkam khanan ke bai ke program sanamjak tabok borok hono takongko ano borok kaisa media bising mo saka borok ni bising tei pasal bising tei kok sahoka baba goria jeng paran thugui pono rang jono khokjak pono gari bara phoro horano nung phayai kisa phunuk paidi ne ano sajak tongo borok hai hinai no ang to gosika apro borok ang je samani no borok hanya audio viral khai ruka bisesai ka audio viral khaijak no thangai che khlai nei mano ang to kubui kongno samani ganang bagainya borok audio no borok viral khai ka jodi ang ok pro kok sama kring kala to unglak mono khanang gang ke norok sap thanglai ke thangkai jodi no khana do wan ma singsa samung nukhamu kethei ke bisi manjar tugui manlalia mas kating tong ke nung da thangai khana karinani te social media ta nujok de